ಹಂಸಧ್ವನಿ ರಾಗಂ ಆದಿತಾಳ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿ ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇಹಂ. ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೆ वातापि गणपतिं भजे 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 वातापि गणपतिं भजेऽहं 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 वारणास्यं वरप्रदं श्री वारणास्यं वरप्रदं श्री वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्री वारणास्यं वरप्रदं श्री वातापि गणपतिं भजे भूतादिसं सेवितचरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतबौद्धिक प्रपञ्चभरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतबौद्धिक प्रपञ्चभरणं भूतबौद्धिक प्रपञ्चभरणं वीतरागिणं विनुतयोगिनं वीतरागिणं विनुतयोगिनं वीतरागिणं विनुतयोगिनं विघ्नवारणं विघ्नवारणं वातापि गणपतिं भजे भूतादिसं वीतरागिणं विनुतयोगिनं वीतरागिणं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिणं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्री वातापि गणपतिं भजे ए
पुरा कुम्भसम्भव मुनिवर पुरा कुम्भसम्भव मुनिवर प्रपूजितं त्रिभुवनमाद्यकदं पुरा कुम्भसम्भव मुनिवर प्रपूजितं त्रिभुवनमाद्यकदं मुरारी प्रमुखायुपासितं मूलाधार क्षेत्रासितं परादि सत्वारि वाहात्मकं पुरा कुम्भसम्भव मुनिवर प्रपूजितं त्रिभुवनमाच्यकदं मुरारी प्रमुखाद्युपासितं मूलाधार क्षेत्रास्थितं परादि सत्वारि वाहात्मकं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं निरन्तरं निडलचन्द्रकण्डं निजवामकरविधृतेक्षुगण्डं निरन्तरं निखिलचन्द्रकण्डं निजवामकरधृतेक्षुखण्डं निरन्तरं निखिलचन्द्रकण्डं निजवामकरविधृतेक्षुतण्डं कराम्बुजपाशबीजापुरं कराम्बुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूताकारं निरन्तरं निखिलचन्द्रकण्डं निजवामकरधृतेक्षुखण्डं कराम्बुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूताकारं कराम्बुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुगुहदोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितगेरम्बं निरन्तरं निखिलचन्द्रकण्डं निजवामकरधृतेक्षुखण्डं कराम्बुजपाशबीजापुरं कराम्बुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूताकारं कराम्बुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुगुहदोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितगेरं हरादिगुरुगुहदोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितगेरम्बं हरादिगुरुगुहदोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितगेरं वादापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यों वरप्रदं श्री वादापि गणपतिं भजे ओम नमो गणपति देवाय नमः। ओम नमो विघ्नराजाय नमः। ओम नमो विनायकाय नमः। ఒక ప్రయత్నము భక్తులకందరికి కూడా గణపతి మహారాజు ఆశీస్సులు అందజేస్తూ ఈ పాటను విన్నందుకు మీరందరూ కూడా తప్పులేమైనా ఉంటే క్షమించి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం.